まだ扉が開きます。ご注意ください。はい。広めようとしているので、はい、今はここに書かれてますね。主にはa good first flush. So you see a lot of dropshipper Amazon guys looking for matcha to sell now, and there's a huge surge in demand. But it's yeah. So we are not in a rush. Like we. Yeah, second flush in any way, or can you just cancel it? Looking for more quality, but it's still. Don't do better quality from matcha latte. It's just a waste of good tea. You know? It's either very bad or it's okay. クオリティの低いものをたくさん、はい、抹茶の出だしのところ。So this is last year's. It's good. 美味しいです。ありがとうございます。で、教室は京都市内にはいはい。あって、そこで、何人かはおられるので、まあ、その場合は、まあ、安全管理。So they're not you import into Europe within the etc. So they make a positive list of substances that they can use in their farm and work with. Interesting. I don't know what theこれはなので割とそういうラテとかちょっと苦味もあると思うので、ラテとかそういうグリーンティー、佐渡のはいはいお砂糖、そういうのにまあ This is more of a get some 新茶、煎茶 afterwards as well. 違いはでしょうけどそういうまでただお薄になるとおっしゃってるようにやっぱり違いがあるのかな。石臼じゃなくて。Concern yourself with the color or the flavor because it's not their tea. Of course. Yes, let's not forget that. Yes. We're gonna taste the texture. Yes. It's very nice. 今はお抹茶で主にどういうお客さんを、はい、相手されているのか、はい、またこれから、はい、どういう方にお抹茶を集めて問屋さん、茶道屋さん、販売しているのが主で、今もそれは変わってないですね。大きなその。I totally agree. On my side, as I said, we try to carry like the best matchas. それはまあ、理解しようとしていただいているのと、はい、そういう、まあ、日本文化と分ける方が嬉しい。はい。オリーブ？オリーブオイル漬けのサーディン。ありがとうございます。すみません。いえありがとうございます。伝統レシピで。おつまみ。心ばかりで。じゃあこちらも心ばかり。新茶さっきの煎茶です。煎茶。はい。ありがとうございます。はい。来られる機会がおっしゃるんですか？もう終わりました。Multiple a day for several years on end.
Ok, donc là, on a rencontré Miyuki-san, c'est une fermière avec son mari qui est le producteur de thé. On a goûté son matcha, donc aujourd'hui on ne travaille pas encore ensemble, mais c'était une belle opportunité de découvrir les différentes qualités de matcha qu'elle propose. Le matcha était très bon, alors elle avait une première récolte et une deuxième récolte, donc première qualité, deuxième qualité. J'ai trouvé que c'était très bon. Ce qui était intéressant, c'est que, et c'est une tendance que je vois évoluer, ce matcha a été fait sans pesticides, mais pas certifié bio. Je vois ça de plus en plus, ce sont des fermiers qui avant faisaient du matcha conventionnel avec engrais et pesticides et qui passent à une sorte d'intermédiaire entre ça et le bio et qui font du matcha sans pesticides. Les contrôles en Europe sont très stricts sur le montant de pesticides et donc voilà, on a ces fermiers-là qui passent à cet intermédiaire avant le bio qui est un matcha sans pesticides. Et donc voilà, c'est ce qu'on a goûté là et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ça m'a touché cette rencontre. Des personnes qui sont très sincères, très honnêtes, qui ne travaillent pas beaucoup en direct avec des entreprises comme nous, comme Kumiko Matcha à l'étranger, qui vendent que en fait à des coopératives au Japon. Et du coup, il y aurait une belle opportunité d'être en direct avec cette fermière, avec ce couple de fermiers qui font du matcha sans pesticides, qui est très bon, qui a une belle qualité. Ce serait vraiment intéressant de les soutenir et de faire découvrir leurs produits, leur matcha que j'ai trouvé vraiment délicieux. Ce couple de fermiers, ils ont des impératifs de temps, c'est-à-dire que là par exemple, on a 5 jours pour réserver une partie de sa récolte pour lui dire voilà, on aurait besoin de tant de matcha, d'unités ou de kilos à réserver pour nous. Parce que sinon le reste de son matcha en fait elle le vend directement en coopérative et il y a une énorme demande, ça part très vite. Du coup on a goûté, on a compris son histoire, ce qu'elle fait et donc il y a une décision à prendre sur est-ce qu'on propose son matcha, est-ce qu'on veut réserver une partie de sa récolte pour le proposer à la communauté. Donc là nous sommes à Wazuka, c'est l'endroit où notre fermière partenaire Azuma-san qui fait son matcha Ipponmatsu que vous êtes beaucoup à adorer, qui provient d'ailleurs des collines là-haut, des montagnes, dans un endroit très isolé, et puis aussi de notre matcha de cérémonie, notre vrai matcha de cérémonie utilisé en cérémonie du thé à Kyoto. Regarde, ça c'est un piège à sanglier je crois. J'en ai vu plusieurs dans cette région parce qu'il y a parfois des sangliers qui ravagent les champs de thé. Donc je vois parfois cette cage. Je pense que celle-là n'est pas active, mais c'était intéressant de te montrer ça. It's easier to brew because you can just put some water in it and then pour it out when it's ready. À chaque fois qu'on va voir Azuma-san, qu'elle est passionnée de thé évidemment, elle nous fait une dégustation de plein de thés différents qu'elle a. Donc là je goûte un thé qui est du puer dans une orange, une petite mandarine verte. C'est très bon, très aromatique. Excellent. The first brew will always take a little bit of time for the flavor to come out, but then it goes really quick.
今のがこっちのプアル茶の方。 Gradually this one will calm down and become more delicious and then sweeter, rounded. It's very sweet. Yeah. Feels like honey. まあその先祖代々残してくれた茶畑、まずは守っていかなきゃないって使命があって、まあ自分も健康のためにお茶飲みたいし、で作り手としてはやっぱり自分が飲みたいお茶を作る自分が飲みたい、自分が自信持ってお客さんに勧められるっていう、そういうお茶を作るのが自分の使命。簡単に言うたら、まあそのいつだ昭和かね、農薬とか化成肥料が発明されるまでだったらみんな同じように何も使ってないっていう、それが当たり前になって周りもみんな使うようになって、いつぐらいがちょっとはっきりわからないけどはい、まあその勇気に切り替えたのが今でちょうど20、子供は25やから、まあせやな20年以上は過ぎてますね、一番最初スタートから、ただそのいきなり切り替えていきなりいいものできるわけではなく、少し、4、5年ぐらい辛抱して少しずつ良くなって、それから徐々に他の畑も全部切り替えていくってそのお茶の木は、子供と同じで、もし親が子供に何もかもやってあげると、子供も当然何も努力しない待ってるだけの状態になる。でお茶の木もそう、肥料たくさん与えて薬たくさんかけて、お茶の木ももう何も努力しない。でもある日突然これやめて、茶の木も最初は戸惑う、どうしたらいいかわからない。でも生きていかなきゃいけないそしたら自分は考えて強くなって、もっと提供力つかなきゃいけないって、その変化する期間がだいたい4年か5年ぐらいはかかる。徐々にこういうふうにしたら虫に食べられずに済むという、少しずつ学習して成長して強くなっていく。収量がすごく減る。で品質も下がるやっぱり。でまあその年1回しか取れないお茶にこんな収量が減ってしまうと、当然やっぱりその利益が出ない。でその辛抱は必ず必要になる体力勝負みたいなでもいずれ良くなっていくっていう信念を持って、ひたすら我慢と、あと観察して、今はこの木は何が必要なのか本当にこんな感じで、4年か5年ぐらいこんなで、それからもうこう V 字回復になっていくっていう、良くなっていく、収量も増えてくる、品質も上がってくる。木は強くなっていくとでその畑の中にいいこの植物連鎖みたいなサークルができて、この虫がこの虫に食べられる、まだこの虫に食べられるみたいな、でもう本来の自然の界のあるべきそういう循環ができるっていう。畑で仕事をすると本当にいつも虫とか観察して、やっぱりその茶にとっていい虫がたくさんいる。
まあそれ人間にとってはちょっと厄介やけど、刺されたりとか噛まれたりとかするけど、まあでもお茶はきっと喜ぶだろうなっていうような環境が感じるなって。まあまずこの一本松のお茶とさみどりと飲んでもらって本当に嬉しく思います。特にこれからもし一本松の畑見に行ってもらって分かるように、本当に自然の中の山に囲まれてる標高もちょっと高いような畑で、まあ、うちらもその自然に寄り添ってお茶を作ってるので、きっとそのナチュラルな味感じられると思います。それまあ分かってもらえたら嬉しいです。はい。Looks good. Ce que je peux voir qui a changé par rapport à l'année dernière, abandonné parce que ça arrive de plus en plus, on en voit plus. Recently, about almost every year now. どれぐらいかかるんでしょう。歩くがな。7時までに降りれるかな。いや大丈夫大丈夫。下サンダルはあんまり良くないんで。What did you glean from these conversations? We get many good reviews for your tea, for your matcha, and I want to help people understand more about your very special philosophy of work and of tea. Can you start by telling us more about your story and what it is that you believe in about tea? I'm making tea without any fertilizers and pesticides because I used to use the pesticide before, but I broke my health by the chronic of pesticides. After that,
I learned about Aikido. It's like Japanese traditional martial arts. I'm very impressed by the Aikido and that philosophy. I'm making tea in the philosophy of the Aikido. I just do not avoid the natural circulation. If you look the mountain, there's no fertilizer and pesticides, but the tree and grasses is very alive, fresh, energy. So the natural cycle, no fertilizers and pesticides, is similar to no medicine, no hospital. We just believe we need medicine and hospital. So if I don't use the medicine and don't go to the hospital, they think like foolish or idiot. But actually, our body has power to cure. It works well. Doesn't need medicine. What did you learn from the teachers? When I stopped to use pesticides and fertilizers and let the grass grow up, soil changed and the tea tree also changed. If I do same things for people usually say, I don't want to do that kind of thing. But tea tree doesn't say that. I can learn lots from the change. And then same things happen in our body. So I can use that kind of things in my life. What are you the most happy about today, or what are you the most proud of today about your tea? The tea tree changed very powerful and healthy. I just happy to watch that.